Legend! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to feel the strength and all that I was dealing with this life like kryptonite. Mereka membayarku dan aku memenuhi kebutuhan mereka. Pertukaran yang adil. Hidupku pilihanku. Aku tidak sendirian. Aku punya bonekaku. First blood! Bisnis bukan urusanku. Membuatmu kesal, hobiku. Katakan, say cheese. Launch attack! Aku harus menjahit mulut mereka yang berisik. Enemy missing! Enemy has been slain! Enemy has been slain! Seseorang sedang kesal. An ally initiate retreat! Request backup! Aku tidak percaya ucapan siapapun. Ucapan lebih sakit daripada pedang. An enemy has been slain! The enemy has slain the turtle! Initiate retreat! Jika penyesalan memiliki rasa, mereka akan menjadi orang pertama yang merasakannya. Peraturan? Tidak peduli. Bukankah ibumu pernah berkata, jangan bermain-main dengan jarum? Ult is not ready. Jarak antara hidup dan mati lebih pendek dari jarumku. Initiate Menjauh dariku! Jarumku lebih dari sekadar alat merajut Initiate boneka. retreat! An ally has been slain. Giliranmu, model. Hiya! Ha! An enemy has been slain. Hanya perkelahian kecil, seperti bermain boneka. Rasakan ini. Hiya! Hiya! Ult is ready. Hiya! Enemy missing. Hiya! Bagaimana kabarmu? Oh ya, aku tidak peduli. An ally has been slain. You have slain an enemy. An enemy has been slain. Request backup. Lihat mereka, bergaya seperti boneka yang terbengkalai dan menyedihkan. Hiya! An ally has slain. Giliranmu, model. You destroyed a turret. Eagle, Mano, bersiaplah. An ally has been slain. Killing spree. Request backup.
Giliranmu, model. Aku tidak sendirian. Aku punya bonekaku. Hanya perkelahian kecil. Seperti bermain boneka. Jika penyesalan memiliki rasa, mereka akan menjadi orang pertama yang merasakannya. Mega kill! Mega kill! Giliranmu, model. Iya! Unstoppable! Menjauh dariku. Jarak antara hidup dan mati lebih pendek dari jarumku. Giliranmu, models. Iya, aku tidak percaya ucapan siapapun. Ucapan lebih sakit daripada pedang. Launch attack! Lihat mereka berkeliaran seperti boneka yang terbengkalai dan menyedihkan. Gadis yang baik menghindari masalah, sedangkan aku adalah pembuat Double kill! You destroy the turret! Our turret has been destroyed. Bukankah ibumu pernah berkata, jangan bermain-main dengan jarum? Sorry. Hidupku, pilihanku. Andai dia berada di sisiku sekarang. Jarumku lebih dari sekadar alat merajut boneka. Well played. Aku harus menjahit mulut mereka yang pelik. Rasakan ini. Ult is not ready. There's no Stop you. An enemy has been slain. There's no going back. You stepped across the Giliranmu, model. Triple kill. Launch attack. Waktunya untuk Legendary. Thank you. bisnis, bukan Enemy has been slain. Our team destroyed the turret. mereka membayarku dan aku memenuhi kebutuhan mereka. Pertukaran yang Enemy has been slain. Eagles, Models, bersiaplah. Ups, seseorang sedang kesal. Initiate retreat. Legendary. Your team destroyed the turret. Double kill. Gadis yang baik menghindari masalah, sedangkan aku Initiate retreat.
Giliranmu, model. Legendary. Menjauh dariku. Ide, mana? Bersiaplah. Teratas, safety. Legendary. Yeah, I'm on the move, trying to get my pay. Well played. I might just move on and watch and pray. Yeah, I'm on the way, I'm on my way. Yeah. Your team destroyed. Manifest this year, 7+ on the road. Oh, she's not ready. Lihat mereka. Berkeliaran seperti boneka yang terbengkalai dan menyedihkan. Rasakan ini. Iya. Attack. Initiate. Penyesalan memiliki rasa. Mereka akan menjadi orang pertama yang merasakannya. Yeah, Aku tidak sendirian. Aku punya bonekaku. Bagaimana kabarmu? Initiate retreat. Raja, aku tidak peduli. yeah. Shawty loves it, yeah, loves that I'm a dog. They don't want it, yeah, they scared of what I know. Told you the budget, yeah, I gotta get my own. Giliran Bros, this model. right here deserves a toast, yeah. Pernah berkata, jangan bermain menjauh dariku. This year, 7+ on the road. Mereka membayar. Hey, tell 'em I don't play. Yeah, I'm on the move, trying to get my pay. I might just move on and watch. Bisnis bukan urusanku. Membuatmu kesal, hobiku. Andai dia berada. My flows. Yeah. Enemy has been slain. Yeah. Shawty loves it, yeah, loves that I'm a dog. Our turret has been destroyed. Yeah. Shut down. Our inhibitor turret is under attack. Menjauh dariku. Slain an enemy. Aku Double kill. Our triple kill is under attack. Our team wipes out. Attack the Lord. Launch attack. Our team is under attack. peraturan. Tidak peduli. Enemy has been slain. Enemy has been slain. Aku harus mendukung mereka yang berisik. Giliranmu, model. Attack the Lord. Initiate retreat. Attack the Lord. Initiate retreat. Aku tidak sendirian. Aku punya bonekaku. Mega kill. Launch attack. Attack the Lord. Initiate Jangan retreat. anggap hidup dan mati lebih pendek dari jarumku. Attack the Lord. Attack the Lord. Jika penyesalan memiliki rasa, mereka akan menjadi orang pertama yang merasakannya. Dan lebih dari sekadar alat meraih boneka. Mereka membayarku
Andai dia berada di situ sekarang. Ult is not ready. Lihat mereka. Ikan. Victory!